Assalamu alaikum, my dear students. Nan mazata suda the MDCAT course ke chekam question number 8 is the lipid bar ke ab ata suda explain form question de describe lipid, the lipid types the acyl glycerol, the triglyceride and phospholipid. Now first comes toward lipid chekam de the your largest group the different types of organic compounds like misal ke taur par acyl glycerol, phospholipid, waxes, steroids, terpenoids and prostaglandins. These are all types of compounds. Now the largest group the different organic compounds. Composition की the carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus and nitrogen che kam da ko lipid की मौजूद थी. The lipid characteristics are that non-polar थी, that water के insoluble थी, which कम organic solute थी लेकिन ether शो, acetone शो, petrol शो, पति के कम दे दा soluble थी. बल बच्चे याद साथे lipid की more CH bond थी और less oxygen atom थी as compared to carbohydrates. We have the lipid types. Number one, the acyl glycerol, most abundant lipid paleoid organism which come the acyl glycerol. और the two components the chane se jod shewe the yo the glycerol और बनता हुई fatty acid. Glycerol asal के come the alcohol the trihydroxy alcohol the 3-hydroxyl group the पके और दो 3 पके carbon atom the fatty acid से come the that long chain hydrocarbon और carboxylic groups are join शेवे न आगे fatty acids जुड़ी बिया fatty acids के दो किस्म दी यो तवे saturated fatty acids बल तवे unsaturated fatty acids. Saturated fatty acids अगर fatty acids दी पकम की चिदा कार्बन और कार्बन एटम्स के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी मल्टीपल मतलब डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पके न एग्जिस्ट पे नदी में साथ दे पाल्मेटिक एसिड. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर फैटी एसिड्स दी चिपा आगे की बात यो या यो नस्या डबल बॉन्ड भी द कार्बन कार्बन एटम पमंस के लेकिन मिसाल दे दे ओलिक एसिड या साथ है चिपकम acyl glycerol के saturated fatty acids भी न अगर exist पे solid form के room temperature आगे हुई थी. पक्कम acyl glycerol की unsaturated fatty acid भी और room temperature वाले liquid form के भी आगे तभी oils. पर animals के चिकन देनो fats की solid form और plants के चिकन देनो oil exist पे ज़्यादा. बिया acyl glycerol 3 types थी. Mono acyl glycerol, diacyl glycerol and triacyl glycerol. Mono acyl glycerol yo fatty acid न बजूड़शी. Diacyl glycerol दो fatty acid देखी भी. Triacyl glycerol या triglyceride yo glycerol और 3 fatty acid पर देखे exist पे. Then type the acyl glycerol the triglyceride. ननुम ने पतले. चिपदे की यो glycerol the और 3 पके fatty acids की. The 3 dioglycerol the 1 fatty acid, second and third. The other bond with shivi और bond with crystalline with shivi triglyceride. The याद साथे most common acyl glycerol चिकम दे अगर triglyceride. The importance the molecule the importance the high caloric values that और the तासो carbohydrate 1 gram carbohydrate वाले 1 gram triglyceride वाले the carbohydrate को मुकाबले के बदी twice energy चिकन दे produce कई अतः समा अवल में हुए चिपदी के more CH bond दी और इसमें की oxygen atom दी जगह चिकन दे दी the carbohydrate पर इस बात तो double amount आती है regenerate कई कुछ अरे यो ग्राम हुआ. We have to try the lipid types thing, phospholipid, acyl degradation of खुदारे, जिधर triglyceride ना यो fatty acid remove के और आगे बजे phosphoric acid attach के ना देने बजोड़ शी phospholipid degradation इधारे चिपले के वो यो glycerol भी यो बकी glycerol ले दो बकी fatty acid थी और यो बकी चिकन दे nitrogen containing phosphate group
تاسو کو چې دې سټرکچر دا وګورئ نو دې سټرکچر کې چې کوم دی لکه کامن سټرکچر چې کوم لیپټ بایلر کې موږ پرزنټ کوو نو دې په سټرکچر کې دوه پارټس دي یو دوی فاسفیټ هیډ بل ته وایي 2 هایدروکاربن ټیل یعنی دا پکې فاسفیټ هیډ شو او دا دوه چې کوم دي دا هایدروکاربن ټیل دي یعنی دا پکې فاسفیټ هیډ شو او دا باقي چې کوم دا هایدروکاربن ټیل دي پکې فاسفیټ هیډ چې کوم دی دا پولر دی او دا سولبل دی په واټر کې دا 2 هایدروکاربن ټیل چې کوم دي دا نان پولر دي او دا انسولبل دی په واټر کې اټس مین دے ار هایدروفوبیک دا فاسفیټ هیډ چې کوم دی دا هایدروفیلک اوس د فاسفولیپټس امپورټنس دی د فاسفولیپټ امپورټنس بچی یاد ساتئ چې کوم سیل ممبرین دی او په دې کې دا لیپټ بایلر دی دا یو دا لیپټ بایلر دا ورو کتا دا د فاسفولیپټ نه جوړ شوی نو فاسفولیپټ کې دا کوالټیز دي چې دی لیپټ بایلر جوړي ان د پرزنس اف واټر آی هوپ چې تاسو به زموږ د لیکچر نه زده کړه کړئ. Thank you very much.